अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक सिर्फ अल्लाह है। वो सब दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों और सुनते कानों। सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप सब जानते हैं कि कुछ ही दिन बाकी हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने, इसके इस्तकबाल की भी तैयारी करनी है और जो हमने इबादत करनी है रमज़ानुल मुबारक के महीने में उसका भी हम लोगों ने शेड्यूल बनाना है ताकि हम लोग अच्छे तरीके से दुआ मांग सकें, इबादत अल्लाह ताला की कर सकें। रमज़ानुल मुबारक का महीना याद रखिएगा नसीब वालों को मिलता है, हर किसी को नसीब नहीं होता। रमज़ानुल मुबारक का महीना कैसे गुजारें? देखिए, रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ी बरकतों और बड़ी फजीलतों का महीना, आप सब जानते हैं। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंसानों को खसूसी सहूलियात है और ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा है, एक इनाम है जिससे हम अल्लाह ताला से तौबा कर सकते हैं, अपनी बख्शिश करवा सकते हैं इस महीने में। और हम इस महीने में बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इस माह मुबारक में अल्लाह की रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमान के दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं, इनसे रहमतों का नज़ूल होता है, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। रमज़ान और मुबारक में इबादत का सवाब बढ़ा दिया जाता है, फ़र्ज का सवाब 70 गुना ज़्यादा कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नफिल का सवाब फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है। इस माह मुबारक में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। इस माह के आखिरी अशरे का इत्तिकाफ मसनून। कुरान मजीद में रमज़ान की कई फजीलत बयान की गई हैं और अहादीस में तो रमज़ान और मुबारक के फ़ज़ाइल इतनी कसरत से आए हैं कि इनके बयान के लिए मुस्तकिल किताब की ज़रूरत है। रमज़ान और मुबारक के फ़ज़ाइल से मुतल्लिक़ एक रवायत ये भी है कि एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में हाज़रीन से फरमाया कि तुम लोग मिंबर के करीब आ जाओ। जब सब लोग करीब चले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े। जब पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। इसके बाद दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तब भी फरमाया आमीन। इसके बाद तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो भी फरमाया आमीन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे, हमने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, आज हमने आपसे एक ऐसी बात सुनी जो कभी नहीं सुनी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सामने जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और उन्होंने कहा कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ानुल मुबारक का महीना मिला लेकिन वो अपनी बख्शिश ना करवा सका। मैंने कहा आमीन। इस हदीस के 2 हिस्से और हैं, लेकिन इसका पहला हिस्सा रमज़ान से मुतल्लिक़ है। देखिए, काबिल गौर बात तो ये है कि रमज़ानुल मुबारक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अतिया है, लेकिन इस अतिये से बहरमंद होने की जिम्मेदारी खुद इंसान की है। यानी इंसान कोशिश करे इस माह मुबारक में अपनी मगफिरत को यकीनी बनाने की जदोजहद करे। हर शख्स को अपने तौर पर हर मुमकिन तरीका इख्तियार करना चाहिए ताकि इसकी मगफिरत की शक्ल पैदा हो सके। तिलावत कुरान मजीद। रमज़ान और मुबारक को तिलावत कुरान से खास मुनासबत है, इसलिए कि कुरान मजीद रमज़ान और मुबारक में ही नाजिल हुआ। रमज़ान और मुबारक में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पूरा कुरान मजीद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया करते थे और एक मरतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना करते थे। इसलिए रमज़ान को कुरान से बड़ी मुनासबत है, इसलिए रमज़ान में कम अज़ कम 3 पारा यौमिया तिलावत को मामूल बनाएं। रमज़ान में तिलावत के लिए कोई खास वक्त ना रखें, बल्कि हर नमाज के बाद हस्ब सहूलत तिलावत करें। इसी तरह कुरान मजीद से आपका ताल्लुक आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता जाए। तिलावत के वक्त एक बात हमेशा याद रखें कि कुरान का मकसद सिर्फ इसकी तिलावत नहीं है, बल्कि कुरान को समझना, उसका मफ़हूम समझना और इसकी हदायत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना भी ज़रूरी है। सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों ने कुरान को बस पढ़ना है कि ये मैं बस पढ़ रही हूँ और मुझे समझ कुछ भी नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, इसका तर्जमा क्या है। इस रमज़ान और मुबारक में आप लोगों ने कोशिश करनी है हर नमाज के बाद थोड़ी थोड़ी ही तिलावत करें, लेकिन उसको समझने की भी कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए क्या हदायत रखी है। हमने उससे हदायत भी हासिल करनी है और हदायत हासिल करके हमने उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। सिर्फ पढ़ते ना जाएं कि मैंने इतनी दफ़ा पढ़ लिया, मैंने इतनी दफ़ा पढ़ लिया। उसको अल्लाह ताला पर छोड़ दें और इसको समझने की कोशिश करें। देखें, जो लोग अरबी जानते हैं वो समझ लेंगे, लेकिन जो अरबी नहीं जानते वो पहली फुर्सत में ये नियत करें कि वो अरबी सीखेंगे ताकि कुरान मजीद को समझ सकें। जब तक अरबी नहीं सीख पाएंगे, इस वक्त तक कुरान मजीद का तर्जमा पढ़कर इसको समझने की कोशिश करें। रमज़ान और मुबारक के महीने में सदका
یہ بہت ضروری ہے کہ اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کریں۔ ویسے تو سب کی مدد کریں، لیکن خاص طور پر ضرورت مندوں کی طرف زیادہ خیال کرنا ہے رمضان المبارک۔ رمضان المبارک کا ایک نام، رمضان المبارک کا مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں دوسروں کی خیر گیری کرنا اس ماہ کے مقاصد میں سے ہے۔ غریبوں کی خصوصی مدد کے لیے اس مہینے میں صدقہ دیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ بہت سے لوگ اس ماہ مبارک میں اپنی زکوٰۃ کو نکالتے ہیں، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ شکر نعمت، رمضان المبارک میں دنیا انسانیت کی سب سے بڑی نعمت انسانوں کو ملی، یعنی قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اس نعمت پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ نہ جانے ہم کن اندھیروں میں ٹانگ ٹوئیاں مار رہے ہوں گے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اس پر اس کا زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ اس کی بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن ہم لوگ گن نہیں سکتے، لیکن پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ الحمدللہ یا رب العالمین، تو نے ہمیں قرآن دیا، ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کریں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن ہم لوگ انہیں گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ اس نعمتوں کو گننا چاہے کوئی تو نہیں گن سکتا، اس لیے اس کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ شکر عبادت بھی ہے اور شکر کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ شکر کا ایک مطلب یہ ہے زبان سے شکر ادا کریں، ایک مطلب یہ ہے کہ جس کام کا حکم دیا ہے اس کو بجا لائیں۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعضاء سے کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کی نافرمانی کا سبب بنے۔ رمضان المبارک میں سب سے ضروری کام نفس کی تربیت، یہ روزے کے مقاصد میں شامل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اگر کوئی روزے سے ہو تو اس کو فحش گوئی نہیں کرنی چاہیے، نہ شور و گفا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو وہ کہے میں روزے سے ہوں، یعنی میں جھگڑا نہیں کروں گا۔ بھوکا اور پیاسا رہنا ہی صرف روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمیں بہت ساری اپنی جو عادات ہیں انہیں بدلنا بھی ہے، صبر بھی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے اور اپنے نفس کو کنٹرول میں بھی کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے روزے میں بالکل بھی اس طرح کی ڈرامہ موویز نہیں دیکھی، اکیلے بیٹھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اس لیے اس پر خصوصی توجہ رہنی چاہیے کہ روزے کے ذریعے ہمارے نفس کی اصلاح ہو، باطن کا تزلیہ ہو، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ دیکھیں میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ ہمیں اس رمضان المبارک میں بہت کچھ سیکھنا بھی ہے۔ ہم لوگوں نے کوشش کرتے رہنا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی ہم لوگ اپنی اسی عادت کو جو ہے رکھیں، جس طرح ہم لوگ رمضان میں عبادت کرتے ہیں ہم دوسرے دنوں میں بھی مہینوں میں بھی عبادت کرتے رہیں۔ عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں صبر بھی سیکھنا ہے، لوگوں کو معاف کرنا بھی سیکھنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، جو یہ ہمارے اندر آتے ہیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں ان چیزوں کو ختم کر دیں اور دوبارہ ان چیزوں کو رپیٹ نہیں کرنا، تاکہ ہم لوگ پھر ویسے نہ ہو جائیں جیسے ہم لوگ ابھی جاہلیت میں ڈوبے ہوئے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے خوب ساری دعا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان زلیحہ کے آپ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کہ رمضان شروع ہونے میں کچھ ہی دن باقی ہیں، آپ کو ان دنوں میں یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ اللہم بلغنا رمضان، او اللہ لیٹ اس ریچ دی منتھ آف رمضان۔ اس دعا کو خوب کثرت سے پڑھیے اور اس ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے، تاکہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی یہ دعا پڑھ سکیں۔